अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं ज़ीनत जबीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं ज़ीनत द नरेटर। मेरे चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत खैर मकदम है। लीजिए, मैं वापस से हाजिर हूं एक नई और ख़ूबसूरत सी कहानी लेकर। मेरी आज की कहानी है कितना दिलकश है ये फ़रेब मोहब्बत। ये कहानी जनाब परवेज़ शहरयार साहब की है, जो NCERT के एडिटर हैं। अगर ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो अब मैं शुरू करती हूँ। ये उस ज़माने की बात है जब मैं JNU में पढ़ता था। हिंदुस्तानी ज़बानों के मरकज़ के तहत मैं MA कोर्स में था और मेरी प्रोग्रामिंग उर्दू थी। मैंने ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा घर पे रहकर गुजारा था, जहाँ बाप की शफ़क़तें थीं, माँ की ममता थी, भाइयों और बहनों का प्यार था, भाभियों और बहनों की नंदों की दिलचस्प बातें थीं। लेकिन हॉस्टल की ज़िंदगी बिल्कुल रूखी फीकी थी। 24 घंटे लड़कों के साथ रहना, जहाँ सभी बैचलर लड़के हों, वहाँ अजीब सी फ़िज़ा होती है। सिन्फ़ नाजुक और वजूद ज़न की अदम मौजूदगी कांटों की तरह चुभती थी। खुसूसन मेरी क्लास में कोई वीरानी है। दश्त को देख के घर याद आया। 20 लड़कों में एक खातून मशरिक़ थी, जिसे देखने के बाद कुछ भी नहीं होता था। पहले सेमेस्टर में बड़ी कोशिश की कि किसी माहरूफ का कुर्ब नसीब हो जाए, लेकिन कुछ ना होना था, कुछ ना हुआ। दूसरे सेमेस्टर में मैंने तौबा कर ली और फ़ैसला ये किया कि अब किसी से दिल नहीं लगाएंगे। इसके साथ ही पाबंदी से यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी जाने लगा। लेकिन अभी तौबा की ही थी कि जाम पे जाम बढ़ने लगे। लाइब्रेरी के 5वें फ्लोर पर जा रहा था कि अचानक दूसरी मंजिल पर लिफ्ट रुक गया। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला तो दिल पर एक ज़बरदस्त झटका लगा। झुकी हुई बड़ी बड़ी ग़िलाफ़ी आँखों के ऊपर से पलकें उठीं, आँखें चार हुईं और कोई बर्क़ सी पूरे जिस्म में दौड़ गई। सांसें तेज़ हो गईं। वो सरापा परिवेश लिफ्ट में दाखिल हो चुका था। मखरूती उंगलियां, उन पर बड़े सलीक़े से तराशे हुए गुलाबी नाखून। उसने लिफ्ट का बटन दबाया और मुझे महसूस हुआ गोया किसी ने उन नाखूनों को मेरे दिल में चुभो दिए हों। रीडिंग रूम में बैठकर किताबें खोले खिड़की से बाहर दूर खुलाओं में देख रहा था और ज़हन पूरी तरह उस परी जमाल के हुस्न की भूल भुलैया में उलझा हुआ था। पतली लेकिन भारी गाढ़े रंग की कीमती स्कर्ट के ऊपर जैकेट, शोल्डर तक बाल, एक हाथ में नन्हा सा खुश रंग मुलायम रुमाल, नशीली और सेहर अंगेज़ आँखें। मैं सोचने लगा, शायद ऐसे ही नाजुक मरहले से पटकर सौदा ने कहा होगा। कैफियत चश्म उसकी मुझे याद है सौदा, सागर को मेरे हाथ से लेना कि मैं चला। शेक्सपियर की पोर्शिया और वर्ड्सवर्थ की लूसी हसीन थीं, पर इतनी कहाँ होंगी। सारा वक्त इन्हीं ख्यालों में बीत गया। वापसी में अजब इत्तफाक के फिर लिफ्ट रुका, दरवाज़ा खुला और वो गुल अंदाम सिमटा सिमटाया लिफ्ट में दाखिल हो गया। ग्राउंड फ्लोर पर मैं दूर तक उसे जाते हुए देखता रह गया, मोर की तरह उसका चलना। मैंने सोचा, मोर भी इतना सुबह खराम कहाँ होगा। गोरी गोरी पिंडलियाँ, जापानी गुड़ियों के जैसे नन्हे नन्हे खूबसूरत पाँव। मैं देर तक देखता रहा, हत्ता कि वो माहौल की धुन में गुम हो गई। मैंने हॉस्टल आकर अंजार से बताया, जो कि मेरा इंतहाई करीबी दोस्त था। कहने लगा, यार कमाल करते हो, एक ही नज़र में तुम्हें इश्क हो गया। ये तो मेरा दावा है, मैंने ज़रा शोखी से कहा। जिसे मैं आँख भर देख लूँ, हाँ और ना आँखों आँखों में हो जाता है। अब अक्सर ऐसा होता कि हमारी निगाहें लड़ जाती और अजब इत्तफाक के रोज़ लिफ्ट पर एक बार ज़रूर मुलाकात हो जाती थी। उन आँखों में छुपी हुई दावत में नोशी देखकर मेरा एहसास तिश्नगी और बढ़ जाता। रफ्ता रफ्ता हम दोनों एक दूसरे की आदत
اور اداؤں کے مانوس ہونے لگے۔ وہ اب مجھے تشنا لب دیکھ کر خرامِ ناز سے زمین پر ٹھوکریں مارتا ہوا چلتا اور کسی شوخ ساقی کی طرح زیر لب تبسم بکھیر دیتا۔ مجھے اب کچھ ہونے لگا تھا۔ میں ہر روز شیو کرتا، ہر روز نئی ٹائی بدلتا، دیر تک بال سنوارتا، اس کے بعد ہی لائبریری جایا کرتا۔ اب مجھے پرفیوم لگائے بغیر لائبریری جانے میں اچھا نہیں لگتا تھا۔ لڑکوں میں کم بیٹھنا اور الگ الگ رہنا اچھا لگ رہا تھا مجھے۔ ایک دن اقبال، میرا دوست جو واقعی اسمارٹ ہے، کہنے لگا، یار اس سمسٹر میں تم میں بڑی تبدیلی آئی ہے۔ مذاق نہیں، سچ کہہ رہا ہوں۔ جب تم سوٹ پہن کر آتے ہو تو بڑے اسمارٹ لگتے ہو۔ چھوڑو بھی یار، کیوں صبح صبح چاٹ رہے ہو؟ میں نے فوراً ٹال تو دیا، لیکن اس کا آخری جملہ میرے ذہن سے چپک کر رہ گیا۔ مجھے خود بھی ان تبدیلیوں کا احساس ہونے لگا تھا۔ پچھلے سمسٹر میں 2 دفعہ ملیریا کا شکار ہو چکا تھا، لیکن اس سمسٹر میں میری صحت لگ رہی تھی۔ لڑکے میرے بارے میں کہنے لگے تھے کہ شاہد حسین ان دنوں خوب پڑھ رہا ہے، اور یہ سچ تھا کہ میرا زیادہ وقت لائبریری میں گزرنے لگا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ وہاں بیٹھا نصاب کی کتاب پڑھنے کی بجائے کتاب عشق کی ورق گردانی میں مصروف رہتا تھا۔ وہ نازک اندام ہر وقت میرے خواب و خیال میں میرے حواس پر چھایا رہنے لگا۔ اسے دیکھتا تو دل میں عجیب ہلچل سی ہونے لگتی۔ میں اکثر سوچا کرتا کہ بخشے ہیں جلوے گل، ذوق تماشا غالب، چشم کو چاہیے ہر رنگ میں واہ ہو جانا۔ لیکن جب کبھی اس خیال کے ساتھ دیکھتا تو اس کی شعلہ بار آنکھوں کی تاب نہ لا کر میری نگاہیں جلد ہی جھک جاتی تھیں۔ آنکھوں میں یہ سلام و پیام چل رہے تھے، اور میں اس کی ہر اداؤں پہ 100 جان سے قربان ہو رہا تھا۔ ڈیسک کیلنڈر پر تاریخ کے اوراق خلاف معمول قدر تیزی سے الٹ رہے تھے کہ ایک دن جب دم توڑتے ہوئے جاڑے کی سرد رات تھی، تقریباً 11 بجے، میں گنگا ڈھابے سے کافی پی کر جھیلم لان سے گزرتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ گلوں پر بہار کی آمد تھی۔ ایسے میں بقول اقبال، آشیاں میں ٹھہرتے نہیں طیور، لڑکیوں کے گنگا ہاسٹل کے سامنے پھولوں کے خیابانوں سے بھینی مختلف خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ لان میں چاندنی انگڑائیاں لے رہی تھی، شبنم ہوتی جا رہی تھی کہ چلتے چلتے اچانک جیسے کسی نے میرے قدم روک لیے۔ سامنے درخت کے سائے میں چھوٹی چھوٹی چٹانوں پر جوان جوڑے ہم آغوش تھے۔ میرے قدموں کی آہٹ پاتے ہی ان کی سرگوشیاں تھم گئیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن میرے خوابوں کا شیش محل یک لخت وہیں چکنا چور ہو گیا۔ میرا معصوم قاتل کسی کی آغوش میں بے قراری سے مچل رہا تھا۔ شاید اس نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ میں پاؤں پٹکتے ہوئے وہاں سے جلد اپنے کمرے میں چلا آیا۔ رات بھر میں کروٹیں بدلتا رہا۔ دنیا میں تقدس نام کی چیز نہیں، ہر جگہ دھوکہ ہے۔ محبت کا وہ مقدس جذبہ دنیا سے ناپید ہو چکا ہے۔ ہر خوبصورت پھول کے پیچھے کوئی افعی چھپا بیٹھا ہے جو اس کے پرستاروں کو کسی بھی پل ڈس سکتا ہے۔ دوسرے دن بدل ناخواستہ میرے قدم لائبریری کی طرف اٹھ گئے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب اسے نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا۔ انظار ٹھیک کہتا تھا، مجھ سے ہی غلطی ہوئی تھی کہ میں نے اسے اپنا سمجھ لیا تھا۔ دفتن میں نے دیکھا، وہ سامنے سے گزری، لیکن میں نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر میرے سامنے پل بھر کو رکی اور آگے بڑھ گئی۔ مجھے اس کی ان حرکتوں سے وحشت سی ہونے لگی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھے رجھانے آئی ہے، لیکن میں نے بھی قسم کھا رکھی تھی کہ اس کے مکر و فریب بھری نگاہوں کی طرف
नज़रें उठा के भी नहीं देखूंगा। मैं वर्क गर्दानी में मसरूफ़ हो गया। काफ़ी वक्त गुजर गया तो यकायक मुझे आहट मिली, जैसे कोई मेरी कुर्सी के पीछे खड़ा हो। मैं मुड़कर देखा तो अजब मिली जुली कैफियत से दिल तड़प कर रह गया। वो मेरा कातिल, मेरा मसीहा, जाने कब से मेरी पुश्त पर खड़ा था। उसकी सुर्ख डोरे पड़े बेखाब आँखों में आंसू तैर रहे थे। जी हाँ, वो अश्के नदामत ही थे। उन बेशबहा आंसुओं के कतरों को मैंने अपनी उंगलियों में जज्ब कर लिया और हमेशा हमेशा के लिए उन्हें हवादा से ज़माना से महफूज रखने की कसम खा ली। मेरी आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। मैं अपनी अगली वीडियो में खूबसूरत और नई सी कहानी लेकर जल्द हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। अल्लाह हाफिज़।